Para!
तोते तो महारानी को केल उठिबा काली ठारू और रंपा रुंडी करि पारिबो नाही काली प्रभातरे राम राजा हेबे और महारानी हेबे सीता तो रानी मां कोई के राजा रानी हेबर वंचित हेबे राजा माता म जय परिबे नाही राजा माता हेबे कौशल्या तू एठी खाली बाकी काम राम कथा हमरे चालिलु काली रो बड़ा भोजी पाई आज खाली कंप्यूटर आरंभ करिबो अरे ए तो बड़ा पुरीला पता सिरा महाराज आपले कौशल्या है जे राजा माता मो के लपसर रानी कोई के हम कोई सल्ला कोइली ना 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 मु यहाँ केबे कोलाई देनी नाही मु जाउची देखिबी हेलो है रानी कोई की रानी कोई की हेलो है रानी कोई की तेरे कुंभिया नहीं मधुरे गोरी तो जे घोड़ा पूरा चली थी कहीं पढ़ला मंथरा तू एमती निचलते हमारा उद्देश्य कौन हेलो रही तो जाकर चढ़ पड़ुची राम के अयोध्या राजा और तू सीधी को पारी ए घरे सामने बहुत करे सुंदर कष्टरे व्यस्त रछु तू सत कहछ मंथरा तू सत कहछ मंथरा मोर अभियोग राम अयोध्या राजा हबो तू ए खुशी खबर दे मते रुई करी देछु ने ए मालिक मते उपहार सदृश दउची एला मु पिंधिरा को जाउतली ने मंथरा तू पिंधि पका कोन कहलु राम राजा हो बोली तू तो मन खुशी रे उपहार देउछु रक्त हारो एनिति भाई कर मु तते मो झिया को स्नेह आदर कर पाली केली तो संसार देखिबे बोली वो संसार खाली तो सासुदार को तो शांति चली आसी अरे कपालो राम राजा
କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମନ୍ଥରା। ତୁ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ରାମ ନିଜ ମାତା ଠାରୁ ମତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରେ ତଥା ସ୍ନେହ କରେ। ରାମ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଇଏ କୁଳର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭରତ ଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଳବାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ମା? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ରାମ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ତୋର ଲାଭ କଣ? ଆଉ ତୁ ଥରେ ଭରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେ। ଛି ମନ୍ଥରା, ତୁ ଏପରି କଥା କହିପାରୁଛୁ କିପରି? ରାମ ପରି ପୁତ୍ର ପିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତୁ ଆଗ ତାହା କହ। ତୋ ମୋତିନୀ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ତୁ ନା? ହଁ, ଏକଥା ସତ କଥା। କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ସେମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମତେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। କାଲି ହବ ରାଜମାତା। ହଁ କୌଶଲ୍ୟା ହବ ରାଜମାତା। ହଁ, କାଲି ଯୋଉ ରାମ ହବ ରାଜା, ସୀତା ହବ ରାଣୀ ଓ କୌଶଲ୍ୟା ହବ ରାଜମାତା। ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଟେକି ଦେଇ ରାଜା ଦଶରଥ ବନାଶ୍ରମେ ଯାଇ ରହିବେ। ତେଣିକି ତୋ ରାଣୀ ପଦ ଉଭେଇଯିବ। ମନ୍ଥରା, ତୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାମର ଗୋଡ଼ାରେ ହୋଇ ଦିନ କାଟିବ। ମନ୍ଥରା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସତ କଥାଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମତେ ସହିପାରିବୁନି। ତୋ ଛାତି ଭିତରେ ପରତେ ହୋଇଯିବ। ଆଖିରୁ ଲହୁ ଢାଳିବୁ। ମନ ଭିତରଟା ଯାଇ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଥରେ ଭାବିଦେ, କାଲି ହେବ ଭାଇର ଅଭିଷେକ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଯାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଥବା ତାକୁ ଖବର ଟିକେ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହା କଣ ରାଜା ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବୋଧେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମନ୍ଥରା, ଭରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ଲୋକ ପଠେଇଥିବେ ନା ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ପଠାଇଥିବେ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ନ ବୁଝି ତୋର ପାଖକୁ କଥା ମିଛ କରି ଆସିଛି। ବାସ୍ତବିକ ମନ୍ଥରା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଉପାୟ କଣ? ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହ ଭାରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଉ। ଯୁଦ୍ଧ କଥା କଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜା ଭଦ୍ରତ ଥିବାକୁ ତୁ ସାହସିକତାର ସହିତ ରାଜା ଏବଂ ରଥକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତୋର ସେବା ଆଉ ଯତ୍ନରେ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୋତେ 2 ଗୋଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସତେ ତ ସେ କଥା ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ମତେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ମନ୍ଥରା। କହ ମନ୍ଥରା, ଉଭୟ ପର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କି ବର ମାଗିବି? ହାଲୋ, କହନ୍ତି ପରା ସାହସେ ମରି ନতুବା ସାହସେ ତରି, ସାହସରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଟା ବକଳ ଧରିକରି ବନକୁ ଯାଉ। ଆଲୋ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଶୁଣି ତ ଭାରତୀ, ଆଲୋ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଶୁଣି ତ ଭାରତୀ, ବୁଝି ସାରିଲେ ସାଙ୍ଗାଣୀ। Take
हेले राजा घटिले वास्तविक तो ठीक कही मरा राज निश्चय राजा परिछंति छंद काली व्रते बड़े बड़े कौशल अयोध्या राज कटक भरत को करी अभिषेक निश्चय राज माता हेबी कही अयोध्या करते किंतु किंतु जदि राजा वर देवा पाई मना कर दियंती तू कोन जानिनु एक काकु वंशज राय मने सर्वदा सत्य राजा तेनु मो कथा मानी प्रथमे राजन को सत्य कराई तापर वर देती देवा पाई निश्चय पुण्य तो ठीक कहिछु मथुरा एबे तू जा जाई राजा को कह रानी पीड़िता एवं ए मुहूर्त रे तांकर दर्शन रानी करे तांकर काम्य ताले तू जा मथुरा तू जा हेलो बड़ दुईटी ठीक मने रहिना तो हां ठीक ठीक करी लागी नेबो हां मैं आसुची तू जा मथुरा तू जाई राजा को कह आज तुम्हारे कक्षे पाद देवा पूर्व कौन रानी अलंकार गुड़िक एठी अस्तव्यस्त हो पड़ी कहीं पुणी देहरे मलिन वस्त्र
ঝামুছি তুম মুখ জ্যোতি তোমার এই অবস্থা দেখি মোর ভুল হেউছি দহি করে সঙ্গী মচন্দ্র অভিমান চন্দ্র नाथ प्रिय ए अभिनय ठारे आपणकर एते छंद अछि बोली मु केबे विश्वास करथिले किंतु आज जानिली आपण एका नुहंती समस्त पुरुष जाति समान थाव जानी तो नथिले ताको
तुम्हें जानो प्रिय अन्य नारी तुलनारू मु तुमको अधिक स्नेह करे तुम मनर भाषा व्यक्त कर ए अधीन संशय दूरीभूत कर तुम्हें जानो प्रिय मिथ्या केवे न भाषांती इच्छा को वंश गंध करो तथापि मनरे जदि रही सन्देह कौन अच्छे सत्य साखी रखी दशा दिग पार सत्य भ्रष्ट नई केवे रथ जहाँ मागरे रामारापन समर्पी आकृष्ट तेरे शुणत महाराज प्रथम बररे राम परिवर्ते अयोध्या राज सिंहासने मोर पुत्र भरत है अभिषिक्त की कथा कहू क्षत्रिय राम भरत मध्य भिन्न भिन्न नारी घटे बेश जदि तुमर यह वांछा आकंठित देवा को प्रस्तुत अच्छी तेबे आन मरटी प्रकाश तेरे शुणत महाराज द्वितीय बररे 14 वर्ष जटाव बल धारण कर राम वन गमन करू तुम्हें मत परिहास करू नहीं तो परिहास समय नुहे महाराज ना मु केवल मोर कविता दुईटी बरत कि तुमको ये सब प्रवर्ताइला राम कोण एका भोर से कोण तुमर नुहे प्रिय तुम्हें थोड़े भावे देखो रानी धीरे जे रघुवंश ध्वंस हो जीवो राम एक कुलर ज्येष्ठ संतान किणे महत किणे उदार से भरत चाहिए राम करुचि मिलती राम बोले नो पठाओ किए तो पछे राजा है वो अध्यक्ष बटके नाही सेती सूचना मोर मात्र राम बोल जीवा कथा नगर तुम नाही पाई त्रेसी गो की कथा विचार पड़ी सकी रावे पोषा पूछो राम मोर प्राण
কান্দে পড়ে সখী রামে পঠা Oh,